remember ha, Mm. depression is real and kana bitag uban nga nagpakamatay, nag-suicide. Actually kanang gikapoy na pud sila ba sa ilahang na feel. Parehas na ako gikapoy na ko. The way how I ended the suffering is different from theirs because Mm. murag na ako'y knowledge sa Ginoo ba. I decided to end my suffering, to end my depression by letting go of my life nga di na ko mo manage sa akong life ba as a manager sa akong kinabuhi wa ko'y napala nga maayo ba so I decide Mm. nga it's time to let go of my life to lose my life hinumduman gyud lang nako ang Bible verse sa una ba nga niingon nga whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will For find it. So, ako yeah. lang dito siyang gisuan ko nga, murag ang essence man gud ana nga kung imong ihatag imong kinabuhi sa Ginoo, you will find it. But if you want to keep your life, you will lose it. Guided by that verse ba? Akong gisurrender ako ang life ni Lord ni sa Ginoo kay knowing He is a good God. Niya if kung Yes. hatag na ko ako ang kinabuhi niya, I know nga nga ako ang kinabuhi will be in a better place. Kay He is a good God, all-knowing God. And dili siya mag-waste. So kung akong ihatag ang kinabuhi niya, dili niya i-waste akong kinabuhi. Whereas ako ang life na ako Yes. nag-manage wasted. So, how Yeah. about ka na nga, I try God, nga kung ihatag na ko Yeah. kinabuhi sa iya That's ka ba? true. So, Mm. yeah, I surrendered. I gave everything to Him. My kung Mm. kinabuhi, vision, wala na ko ingon. Tanan, tanan. My life, kung family, finances, everything good. Wala na ko gitira sa kung kaugalingon, but I gave everything to Mm. God. After that, how did you feel when you decided to surrender, to fully surrender, and to fully give your life to Him? How did you feel? Were you saved from depression? How about your depression? What happened to your depression? Wow, grabe ang effect sa pag-surrender. Makaingon jud ko nga there's power of kanang surrender right after I surrendered my life. Instantly, the sadness went away. Ang void, ang emptiness, nawala. Niya ang kato bitong heavy burden. I could not see it physically, but I could feel it nga ni disintegrate siya. Mo siya ni tipak-tipak and then ni Oh, na evaporate. As no, in, kasi yung pilit nga murag na something nga murag ni ana from you yeah, nung ni nga, separate sa imo. nga, wow, what was that?